पायलट का क्या बना, पायलट बच गया, पायलट को इतना मौका ही नहीं मिला कि वो बच सकता। तरबीती त्यारे गिरे हैं, कौम सोगवार हुई है और हमने हमेशा इस कुर्बानी को इज्जत दी है कि इनको इस लेवल पर ट्रेन ही नहीं किया जाए कि ये किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल में डिसीजन ले सकें या दुश्मन का सामना करना पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और हम डिस्कस करेंगे जी जो भारतीय त्यारा एयर शो दुबई की एयर शो में क्रैश हुआ है उसके हवाले से। भाई त्यारा क्रैश होने, राफेल क्रैश होने पर तो हमने जितना शुक्र करना था कर लिया। जो एक चीज़ मुझे बड़ी शिद्दत से जिसका एहसास हुआ इंसानी बुनियादों पर, वो था उस पायलट का मर जाना, उस पायलट का उस हादसे का शिकार हो जाना। पाकिस्तान में हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। PFA के बहुत से बेहतरीन पायलट्स शहीद हुए हैं, तरबीती त्यारे गिरे हैं, कौम सोगवार हुई है और हमने हमेशा इस कुर्बानी को इज़्ज़त दी है। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की एक जंगबंदी में या मुकाबलेबाजी में या सियासी हवाओं में हम किसी इंसान के इंसानी ज़िंदगी के ज़ाया होने पर खुशी नहीं कर सकते और ना ही की है और ना ही हमारी कौम के ये अखलाकियात हैं। त्यारा लीक होने पर हमने जितना शुगर लगाना था, मीम्स बनानी थी वो बनाई, हमने दिल खोल के बनाई और शुगर भी लगाया। लेकिन एक इंसान की, एक पायलट की ज़िंदगी ज़ाया हुई है, वो भी किसी का बेटा था, उससे भी एक फैमिली जुड़ी हुई थी। इंसानी बुनियादों पर ये एक अफसोस की बात थी और इस पर किसी भी तरह का जश्न मनाना या खुशी का इजहार करना ज़ेब नहीं देता। हमें ये सोचना चाहिए कि हादसात पर खुशी नहीं मनाई जाती बल्कि इससे सीखा जाता है। तकनीकी नाकामी पर तनकीद हो सकती है मगर एक जान की कीमत पर सियासत का ईंधन नहीं बनना चाहिए। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इंसानियत हमेशा सबसे ऊपर रहती है। ये लम्हा हमें याद दिलाता है कि हम पहले इंसान हैं, फिर पाकिस्तानी हैं और एक इंसान की मौत पर दिल झुक जाना चाहिए। और जब ये बात हुई, मैं अपने हल्का अहबाब के हवाले से बात करूंगी कि जब हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि आज पाकिस्तानी दुबई एयर शो में इंडिया का त्यारा गिरा है, तो जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे सब ने पहले पूछा पायलट का क्या बना, पायलट बच गया, पायलट को इतना मौका ही नहीं मिला कि वो बच सकता। तो ये चीज़ें जो हैं, हम पायलट के इसमें जान बहक होने पे, एक इंसानियत का नुकसान होने पर दिल से अफसोस का इजहार करते हैं, लेकिन भाई जहां इनका त्यारा गिरा है उस पे हमें खुशी का इजहार ही है। अब हम बात करेंगे जी पाक भारत जंग में भारत को जो शिकस्त हुई, भारत के जो राफेल्स गिरे, उस हवाले से रिपोर्टें शाया होती रहती हैं और अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक इनकी जो त्यारे हैं, जो राफेल्स थे, उनमें कोई तकनीकी खराबी नहीं थी या उनमें किसी किस्म की कमी पेशी नहीं थी, बल्कि इनका जो पायलट्स थे उनको इस लेवल पर तरबियत नहीं दी गई या उनको इस लेवल पर प्रेशर हैंडलिंग नहीं सिखाई गई कि वो इस तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़े। जी, इसकी तफसीलात कुछ यूँ है। मई 2025 की पाक भारत फ़ज़ाई लड़ाई में राफेल की नाकामी पायलट्स की कमज़ोरी की वजह से हुई है, ना कि टेक्निकी गलतियों की वजह से। अमरीकी फौजी तज्जिया कारों के बाद अब फ्रांसीसी बहरिया के सीनियर कमांडर कैप्टन यूक लू ने भी तस्दीक की है कि 6 और 7 मई की रात पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने कामयाबी से कई भारतीय राफेल लड़ाका त्यारों को निशाना बनाया था। कैप्टन यूके लू ने फ्रांस के शमाल मगरबी साहिल पर वाक़या एक बड़े नेवल एयर बेस के कमांडर हैं, जहां 40 से ज़ायद जोहरी सलाहियत रखने वाले राफेल त्यारे तैनात हैं। 25 साल से राफेल उड़ाने वाले इस तजर्बाकार पायलट ने हाल ही में इंडो पैसिफिक खित्ते की एक आला सतही कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है, जहां पर उन्होंने अपने इन ख्यालात का इजहार किया है। मुस्लिम ममालिक के फौजी नुमाइंदे भी यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि राफेल त्यारों की तकनीकी खराबी कोई बड़ी वजह नहीं थी, बल्कि भारतीय पायलट्स की तरबियत और जंगी हालात में फैसला साजी में वाज़ेह कमी सामने आई है। कैप्टन लू ने के मुताबिक मशीन में कोई मसला नहीं था, मसला मशीन को इस्तेमाल करने वालों में था। इनका मजीद कहना था कि इस लड़ाई में 140 से ज़ायद लड़ाका त्यारों की मौजूदगी के बायस अहदाफ की भरमार थी, लेकिन पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने इंतहाई पेशा वराना
انداز میں صورتحال کو کنٹرول کیا اور اپنے دفاع کے ساتھ ساتھ حملے میں بھی مؤثر طریقے سے کام کیا۔ کانفرنس کے دوران بھارتی وفد نے ان بیانات کو چین کی طرف سے ایک جو پروپیگنڈا تھا وہ پیدا کیا جا رہا ہے وہ قرار دیا، لیکن کیپٹن نے اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے موقف پر قائم رہے۔ فرانسیسی کمانڈر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بھارتی بحریہ اب رافیل کے نیول ورژن میں دلچسپی لے رہی ہے، جو ایئر کرافٹ کیریئر پر اترنے اور جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کے مطابق فی الحال دنیا میں صرف فرانسیسی بحریہ کے پاس ہی یہ صلاحیت موجود ہے۔ عالمی دفاعی ماہرین کے مطابق مئی 2025 میں یہ فضائی جنگ مستقبل کی جنگی حکمت عملیوں کے لیے ایک اہم کیس اسٹڈی بن سکتی ہے، کیونکہ اس میں جدید ترین طیاروں، ریڈار سسٹمز اور ایئر ٹو ایئر میزائلوں کی کارکردگی کو حقیقی جنگ پر پرکھا گیا۔ پاکستان نے اس جھڑپ کے بعد سرکاری طور پر چند تفصیلات ہی شیئر کی تھیں، لیکن عالمی فوجی حلقوں سے مسلسل آنے والے تجزیے پاکستانی فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور دفاعی صلاحیتوں کی کھل کر تعریف کرتی ہے۔ جی یہ تھی رپورٹ، اور اس پہ بھی نہ صرف پہلے امریکہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ رافیلز میں کوئی ایشو نہیں تھا، ان کے پائلٹس کی تربیت اس لیول پہ نہیں ہوئی تھی، اب فرانسیسی جو کیپٹن ہیں ان کی جانب سے بھی انہوں نے بھی اپنی 40-50 سالہ زندگی کا جو تجربہ تھا اس کو رکھتے ہوئے سامنے انہوں نے کہا جی جو میں نے بھی میری تحقیق کہتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اس لیول پر ٹرین ہی نہیں کیا جائے کہ یہ کسی بھی طرح کی ہنگامی صورتحال میں ڈیسیژن لے سکیں یا دشمن کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس پر جہاں انڈیا کا جو ہے نا وہ کھل کر سامنے آئی ہے کہ ان کے پیشہ ورانہ طور پر ان کو اس طرح سے نکھارا نہیں جاتا یا اس طرح سے ان کو ڈیولپ نہیں کیا جاتی ان کی مہارتوں کو، وہیں پر پاکستان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ پاکستانی ایئر فورس کی تو بلے بلے شاوا شاوا ہو گئی، اور انڈیا کی پھر بیچاروں کی ناک کٹ گئی، سبکی کا سامنا ہوا، اور انہوں نے کہا جی یہ انڈیا کی چائنا کی طرف سے یہ جو رپورٹ ہے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، چائنا ہمیں نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ جی ایسا کوئی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، چائنا ہو، پاکستان ہو یا کوئی اور دیگر ممالک ہو، کوئی آپ کو نیچا نہیں دکھانا چاہتا۔ آپ اپنی ٹریننگ کو بہتر کریں، اپنی سچویشنز کو بہتر کریں، اور ایسے لوگوں کو سامنے لے کر آئیں جن کی ایکسپرٹیز اچھی ہوں اور جن کو آپ اچھے لیول پر دکھا سکیں یا دشمن کا سامنا کرنا پڑے۔ صرف زبانی کلامی طور پر ہی لڑائی جھگڑے یا جنگ بندیاں نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنی پیشہ ورانہ سکلز نہیں دکھاتے، اور بھارت کی سکلز تو آپ نے دیکھ لی مئی میں کہ کتنی اچھی ہے اور کتنی موثر ہے، اور بیچاروں کو کافی جو ہے وہ ذلت کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ اور میرے خیال میں اب یہ پاکستان سے کم از کم پنگا لینے سے پہلے 101 بار ضرور سوچیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔